ତାହା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ହେଇଗଲା ତ ତତ୍କାଳ ସେ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭଲ ଡାକ୍ତର, ଭଲ ଔଷଧ, ଭଲ ସୁବିଧାକୁ କେମିତି ପାଇଯିବା ଆଉ ସେ ରୋଗରୁ ଦୁଃଖରୁ ବଞ୍ଚିଯିବା ତାର ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶ୍ରମ ଆମେ କରନ୍ତୁ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, ସୁଖକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା ତ ତାହାଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବିବ୍ରତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଚିନ୍ତିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସବୁ ବଳକୁ ସେଥିରେ ବିନିଯୋଗ କରି ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିକିରି ନେଇଗଲା, ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଇଏ ନା କେନ ପ୍ରକାର ଯେତେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି MLA MP ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିକି କେମିତି ଓହରି ଯିବା ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି, ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ତାର ପାଇଁ ଆମେ ସେତେ ପ୍ରଯତ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଯେପରି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାହାଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ଦିଓଟି, ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖରୁ ବଞ୍ଚିଯିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଏ ଦିଓଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝିବା। ଏବେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାରରେ ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରରେ ଥାଇକରି ସଶରୀର ଅବସ୍ଥାରେ ସତରେ ସିଏ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖରୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ, ଯତ୍ନ କଲେ ବଞ୍ଚିଯାଏ କି ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପକାଏ କି? କ'ଣ କହିଲି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ସଂସାରରେ ଥାଇକରି ସେ ଋଷି ମହର୍ଷି ହଉ, ସେ ମହାପୁରୁଷ ହଉ, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ହଉ ନିର୍ଧନ ହଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହଉ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ହଉ, ପାଠୁଆ ହଉ, କୃଷକ ହଉ, ବ୍ୟାପାରୀ ହଉ, ରାଜନେତା ହଉ, କ'ଣ ସଂସାରରେ ଥାଇକରି 100% ଦୁଃଖରୁ ସେ ବଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ 100% ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପକାଏ? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏପରି କାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି 100% ଦୁଃଖରୁ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ 100% ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା? ମାନେ ଗୋଟିଏ ବି ଦୁଃଖ ମିଳୁନାହିଁ ଜୀବନରେ, କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖରେ ଅଛି। ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଦେଖିବା, ସେମାନେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖୀ ନଥିଲେ, କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା, ବିପତ୍ତି ଆସିଯାଉଥିଲା, ରୋଗ ବିୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଯଦି ମହାପୁରୁଷ ଋଷି ମହର୍ଷି ମାନଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସଂସାରରେ ଯିଏ ବି ଆସିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରକୁ ଯିଏ ବି ଧାରଣ କରିବ ତାକୁ 100% ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ, 100% ଦୁଃଖରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ଦୁଃଖ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଓଟି କଥା ଏ ସଂସାରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ନା କିଏ ପାଇବେ। କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି, ପାଇବାର ବି ସମ୍ଭାବନା। ତ ଏବେ ଆମକୁ ଖୋଜିବାର ଅଛି କି ସୁଖ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ କେଉଁଠି ଅଛି? ସଂସାରରେ ତ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ସଂସାରରେ ନାହିଁ, ତ ସେ ସୁଖଟା ଅଛି କେଉଁଠି? ତ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଗଲା, ବେଦର ସାର ଅଟେ, ଶାସ୍ତ୍ରର ନିର୍ଯାସ ଅଟେ କି ମୋକ୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଅଛି। କେଉଁଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଅଛି? ମୋକ୍ଷରେ। ମୋକ୍ଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ ନିବୃତ୍ତିର ସ୍ଥିତି ଅଛି
अपूर्ण 100% सुखर ग्यारंटी अच्छी। तो ये समस्त लक्ष्य गोटे होगा समस्ते 100% दुख रु बंचा चाहती अपूर्ण सुख को प्राप्त होगा चाहती कहीं मध्य चाहती नहीं छोट दुख मो पाखक आसिल कहीं चाहती नहीं मत कफ रोग हो जाओ काश रोग हो जाओ मोर अपमान हो जाओ परीक्षा परिणाम कम आसू अभाव रे जीवन जीवी जहाँ चाहिए ताहा मिल जावा समस्त इच्छा अच्छे समस्ते पूर्ण सुख चाहती अपूर्ण दुख रु मुक्लिवा चाहती एटा गोटे जगार अच्छे मोक्ष मोक्ष रे पूर्ण सुख अच्छी अपूर्ण दुख निवृत्त स्थिति अच्छी ना से रोग अच्छी ना व्याधि अच्छी ना समस्या अच्छी ना अपमान अच्छी ना सांसारिक वेदना अच्छी ना किए गोड़ टाणिवा लोक से ना किए दंड देवा लोक अच्छा ना से पुलिस भय ना से आयकर टैक्स भय ना राजार भय कार से भय ना निश्चिंत रहीबार जगह मोक्ष तो समस्त लक्ष्य अटे मोक्ष माने जानी ना किए क्यों शब्द रे मोक्ष को कहती किए कहती भगवान को पाइगले सब किए कहते नीलकंठ गले सब किए कहते वैकुंठ धाम रे सुख मिल किए कहते आउ कौटे सुख अच्छे मुसलमान ईसाई माने कहते सातवें आसमान चौथे आसमान रे सुख अच्छे आमे किए कहते वाराणसी अच्छी पुरी अच्छी किए कहते अयोध्या अच्छी सुख किए क्यों शब्द रे कहते किंतु समस्त ध्येय कौन जो शब्द उच्चारण कर उद्देश्य अटे से गले सुखी सब दुख रु बंची ना बदली गला जमती पानी को वाटर कहीकि पीले भी पानी रसे काम शोष निवृत्ति अब पानी को जल कहीकि पीले मत से काम करू मोक्ष को आप वैकुंठ धाम कहतु चौथे आसमान कहतु सातवा आसमान कहतु आउ आप जहाँ भावी मोक्ष धाम से ना कहतु किंतु आपणकर ध्येय कौन लक्ष्य कौन से गले सुख मिल सब दुख रु बंची समस्त सत कथा एटा सत कथा ना किसी बुझी पार ना कौन कह किसी धरी पार ना नहीं पूर्ण दुख निवृत्तिर स्थिति को प्राप्त हो पारिबा कि छाड़ मोक्ष सुख अच्छे मत कह कि दुनियार समस्त मनुष्य माने मिसिकिरी आपण को मुक्ति सुख बा पूर्ण सुख दे पारिबे कि दुनियार समस्त को मिसाई दियंती पूरा दुनियार 800 कोटी मनीष अच्छा 800 कोटी मनीष अच्छा 800 कोटी मनीष मानकर सहयोग नियम तथापि आपण पूर्ण सुख को प्राप्त करि पारिबे कि हां सत कहंतु मिलबनी अच्छा तो एबे हमको खोजिबा पड़ो दुख आसुची क्योंठू एबे ठीक कथा कि संसार रे आमे केबे हेले पूर्ण सुख को पाई पारिबा नहीं आ पूर्ण दुख रु निवृत्ति होई पारिबा नहीं निवृत्त होई पारिबा आ समस्तंकर ध्येय अटे पूर्ण सुख प्राप्त हेबा पूर्ण दुख रु बंची जीवा एबे आमे खोजिबा ए दुखर कारण कोड खोजंतो दुखर कारण केउठे अछि तो जना पड़िला शास्त्र पढ़िला परे विद्वान मानकर मुखार बंदर सुनबा को मिलला पूर्ण सुख तो संसार नहीं पूर्ण दुख निवृत्त स्थिति संसार पाई पारिबा नहीं तो दुख आसुची केउठू तो जना पड़िला जन्म नेले दुख मिले जन्म दुखर कारण अटे कौन कह जन्म दुखर कारण दुखर कारण कौन जन्म एबे आउ थरे खोजिबा ए जन्म हेले कौन हुए जे दुख मिले जीवात्मा जो एकेला रहे ताको दुख मिलेनी प्रलय काले जीवात्मा एकला
ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ କିଛି ଦୁଃଖ ମିଳେନି। ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ଏ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏନି, ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅପମାନ ମିଳେ ନାହିଁ, ତାକୁ କିଏ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଶରୀର ସହିତ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନିଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ହେଲା कि शरीर धारण करिवार अर्थ दुख को प्राप्त हेबा। एबे मु पचारि ऋषि मानू ए शरीर धारण केमिति हुए, जीवात्मा शरीर धारण क्यों आधार रे प्राप्त हुए, शरीर सहित